ଶରତକାଳୀନ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣରେ ଏବେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମା ଧରାଧାମକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ୍ଦକୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢୋଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାଗରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଚାନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକିମିକି ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା। ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କେଣ୍ଟାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେବ ମଲ୍ଲିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ଏବଂ ମଲ୍ଲିପୁର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଭସାଣୀ ନିମନ୍ତେ ମହାପଟୁଆରେ ନେଇ ଲୁଣା ନଦୀରେ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ। जय माँ दुर्गा। आज माँ चरण कोटि कोटि प्रणाम। मु गाँव अंचल मुझे ग्रामवासी एठिकार समस्त लोक माँ को पूजा अर्चना प्राय आज की प्राय 12 वर्ष है दुर्गा पूजा जाकजमकर समस्त ग्रामवासी ये चली आसूची। मानसिक भी एठारे जो माँ मैंने कि बाहर जो भक्त मैंने सब आसुचनी तांकर भी मानसिक ये पूरण हो जहाँ माँ को ऊपर विश्वास एमती माँ को विश्वास ही अनुष्ठान चली समस्त भी योगदान ये खूब खूब ये पूर्ण गुरुत्वपूर्ण समस्त सहयोग कर ग्रामर माँ को ये चली ठीक जगह सुरखुरे पूजा मंडप माँ को उद्धार चलती। पुष्पांजलि दास। माँ को दर्शन माँ को तो महिमा अगोचर। माँ को महिमा कौन गान करूँ आम तो छोटी बेलू आज जाके माँ को बिना किसी भी संभव नुहे। माँ ही सबकि जेकोसी कम हो माँ बिना भी असंभव सब कम। आम छोटी बेलू माँ को ही भल पाऊ। 12 वर्ष है माँ को जो पूजा होची केते लोक केते कौन मानसिक रखी माँ को पूजा अर्चना करछंती सब मानसिक पूरण होची। माँ को मानसिक पूरण करिकी सब मनस्कामना लोक मानकर सब पूरण होची। आंचलिक जय दुर्गा पूजा कमिटी केंटाल मल्लिपुर आज को 12 वर्ष धरी ये पूजा मंडप में माँ को पूजा कार्य चली। एठारे अगणित भक्त भाई भौणी मैंने आसती मानसिक रखती एवं से मानसिक पूरण हुए। ये ग्रामवासी तथा ये अंचल समस्त श्रद्धालु भक्त भाई मैंने आमको साहाय्य सहयोग करती। तेणु ये माँकर महिमा अशेष अपार। प्रति वर्ष एठारे बहुत भक्त मानकर गहली हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करा जाए। तेणु समस्त भक्त भाई भौणी मानक निवेदन आपण मैंने आसतु माँ को पाखे मानसिक रखु एवं आपण माँ को कार्यक्रम जोग दिंतु माँ कृपापेक्षा करूँ। ये हूँ आम जय दुर्गा पूजा कमिटी तरफ आपण मानक मोर निवेदन माँ आपण मानक घंट गोड़े रखु एति कही रोची। जय दुर्गा माता की जय। कटकरू सरोजिनी महापात्र।